अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमारी सोसाइटी में, इवेंट्स के बाज़ दफ़ा तो हमने अपनी खुद फैमिली के अंदर देखे हैं कि वो बहुत जल्दी छोटी-छोटी बात को लेकर जो है परेशान हो जाते हैं। अचानक से जो है उनकी जो सिम्पटम्स हैं, जैसा कि उनकी दिल की धड़कन जो है तेज़ हो जाती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है सडनली और उनकी दिल की जो है धड़कन वो तेज़ हो गई है, पल्पिटेशन होना शुरू हो गई, पसीना आना शुरू हो गया है और सर चक्कर आना शुरू हो गया है लाइक अ माइग्रेन। और इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर जो है जान नहीं रही, नमनेस की फीलिंग आना शुरू हो गई है या फिर जो है दिल का घबराना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इसके साथ साथ जो है उनकी डेली रूटीन जो है वो किसी छोटी सी परेशानी से जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो सभी जो है मैंने अभी आप लोगों से जो सिम्टम्स शेयर किए हैं, ये किसी स्ट्रेसेस की वजह से जो है किसी भी इंसान के ऊपर जो है हैवी हो सकती हैं और वो डिपेंड करता है कि वो जो स्ट्रेसर है वो कितना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो स्ट्रेसर जो वो कितना जो है एसोसिएट है प्रॉब्लम के साथ। और ये जो है ये एक जो है करंट एंग्ज़ायटी की कुछ सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से इंसान की जो है करंट जो रूटीन होती है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, करंट जो फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है और उसकी वजह से वो परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। अगर उस परेशानी को हल ना किया जाए और उस ट्रिगर को वैसे ही छोड़ दिया जाए और वो बार बार जो है रोज़ाना की बेस पे इस तरह की कैफ़ियत पैदा होती रहे, तो वो जो है इंसान के अंदर एंग्ज़ायटी की कैफ़ियत पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाता, दिल की धड़कन तेज़ होती है, पसीना आ रहा होता है, स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, सर चक्कर आ रहा होता है, वॉमिटिंग आने को दिल करता है, अजीब सी कैफ़ियत होती है, हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, कहीं जो है वो किसी से बात नहीं कर पाते। और अगर जो है ये वक्त गुज़रता रहे और 6 मंथ तक जो है ऐसा ही वो चलता रहे और उसका जो ट्रिगर है या उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो पाए, तो वो जो है पेशेंट एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के अंदर इसको डायग्नोस किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जब कोई उनको लाइफ में ट्रिगर मिलता है या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारी ऐसी सिमिलर सिम्टम्स होती हैं जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की हैं। तो इनका जो है रिवर्स हो जाता है कि इंसान जो है इन सिम्टम की बेस पे जो है अगर अकेला रहना शुरू कर दे, अगर ये किसी से बात ना करे, अपने हाइजीन्स के ऊपर फोकस ना करे, वेट कम हो रहा हो या फिर जो है बढ़ना शुरू हो जाए, आँखों के गिर्द जो है अजीब से दाग और धब्बे बनना शुरू हो जाएं और नहाने को दिल ना करे, अपने हाइजीन्स के ऊपर फोकस करने को दिल ना करे, तो ये जो सारी की सिम्टम्स हैं, अगर सिम्टम्स की नौइयत चेंज हो जाए तो इंसान जो है डिप्रेशन की तरफ चले जाता है। तो एंग्ज़ायटी का जो पेशेंट होता है वो अपनी हाइजीन्स के ऊपर तो फोकस करता है, लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो अपने हाइजीन्स के ऊपर फोकस नहीं करता। एंग्ज़ायटी का अगर कोई पेशेंट है, उसने जो है अच्छे कपड़े पहने होंगे, वो जो है वेल ड्रेस नज़र आएगा, लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो जो है उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, वो एक एक दिन, दो दो दिन, हफ्ता हफ्ता नहाता भी नहीं है क्योंकि उसका कुछ करने को दिल ही नहीं करता। एंग्ज़ायटी का पेशेंट जो है अपनी सेल्फ़ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन डिप्रेशन का पेशेंट जो है अपनी सेल्फ़ केयर के ऊपर जो है फोकस ही नहीं करता, दांत नहीं साफ़ करता, बाल नहीं कटवाता। और जब कोई पेशेंट जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास इन सिम्टम्स को लेकर जो है आता है, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो दूर से देखकर इन्हें ऑब्ज़र्व कर लेता है कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर एंग्ज़ायटी कितनी है और इसके अंदर डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं वो कितने हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन केसेस होते हैं जिनमें जो है मिक्स फीचर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये दोनों सेपरेट होते हैं। तो ऐसे जो लोग जो वेल ड्रेस होकर आते हैं और आकर अक्सर अपने साइकोलॉजिस्ट को ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की होती है, अच्छी सी जो है शेव ताज़ा बनाई होती है, बाल कटिंग करके और कंघी किए होते हैं
اور لیکن ان کی جو وربل کمپلینٹس ہیں وہ ان کی ایکچوئل کمپلین کے ساتھ جو ہے ایکچوئل سمٹمز کے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو پھر جب ان کی کلیئر ہسٹری لی جاتی ہے، کلیئر پکچر کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ سمٹمز انزائٹی کے ہیں اور کچھ سمٹمز جو ہیں ڈپریشن کے ہیں. تو کلیئر پکچرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کو جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایکچولی میں ڈپریشن کا فیز کون سا ہے یا انزائٹی کا فیز جو ہے وہ کون سا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں المیہ بن گیا ہے کہ کسی کو کوئی چھوٹی سی پرابلم ہے تو وہ جو ہے کہہ دیتا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں. ڈپریشن ایک ایسی کامن ٹرم ہے جسے جو ہے ہر شخص جو ہے بآسانی یوز کر لیتا ہے، لیکن ڈپریشن کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری ایسے سمٹمز ہوتی ہیں جو ایکچوئل میں ڈپریشن کی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ انسان جو ہے ڈپریشن کی جو ہے سمٹمز تصور کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا جو ہے ایک لانگ پروسیجر ہے، اور ڈپریشن کو جو ہے ایکچوئل میں وہ ڈائگنوز جو انہوں نے خود پیشنٹ نے کیا ہوتا وہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا. انہوں نے صرف اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد سے یہ سنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن سے پہلے جب وہ ٹریگر جو ہے کسی انسان کی لائف میں انٹر ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے فرسٹریشن ہوتی ہے، پھر سٹریس پیدا ہوتا ہے، اور پھر سٹریس کے بعد جو ہے فردر سٹیجز ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے انسان کے اندر انزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ڈفرینٹ سٹیجز کے بعد جو ہے ڈپریشن کی طرف وہ انسان چلا جاتا ہے. تو بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جن میں مکسڈ فیچرز ہوتے ہیں، انہیں ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جب وہ سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو سائیکالوجسٹ سب سے پہلے جو ہے اس شخص کے اندر جو ہے انسائٹ بلڈ کرتا ہے، پھر ان کی ڈیلی کی روٹین کو سیٹ کرتا ہے، اور پھر جو ہے ان کی سمٹمز کی ہیرارکی کو سیٹ کرتا ہے، اور ان کے لائف کے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ان کی لائف سے ریموو آؤٹ کرتا ہے، جس میں جو ہے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ پیشنٹ سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کیسز میں جو ہے فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایکچوئل میں انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ کیسے پاسبل ہے. بعض کیسز میں تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکو تھراپیوٹک پروسیجر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے تو آپ مجھ سے جو ہے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھ سے ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.